Yohannisa ajjuuta shemppuwa issuwa. Eeson hananaw bessiyaba bashkarata bessana mala Xoossay Yesuus Kiristoosayo immido ajjuutay hagaa. Yesuus ba kiitanchchaa kiittidi ha ajjuutaa bashkaraa Yohannisa erissis. Yohannisi Xoossaa qaalaa Yesuus Kiristoosa markkatettaanne ba be'ido ubbabaa markkattis. Ha maxaafaa nabbabiyaa uray anjjettidaagaa. Qassi hananabaa yootiyaa qaalaa siyiyaageetinne ha maxaafan xaafettidaagaa naagiyaageeti anjjettidaageeta. Ayssi giikko wodee matattis. Taani Yohannisi isiyaa biittan de'iyaa 7 woosa keettatuyyo yaagays. Kase de'iyaa Xoossaappe, ha'ikka de'iyaa Xoossaappe, sinttappekka yaana Xoossaappe, qassi akawotaa araataa sinttan de'iyaa 7 ayyaanatuppe aaro kiyatettaynne sarotettay intteyo gido. Qassi hayquwaappe koyro denddida na'aappe, sa'aa kawotaa haariyaa ammanettida markkaappe, Yesuus Kiristoosappe aaro kiyatettaynne sarotettay intteyo gido. I nuna siiqeesinne qassi nu nagaraa ayiletettaappekka ba suuttan nuna kessiis. Nuuni ba Xoossaayonne Aawaayyo oottana mala I nuna kawotettanne qeeseta oottiis. Ayyoo merinaappe merinaa gakkanaassi bonchchoynne wolqqay gido. Amin"i. Be'ite, Yesuusi shaaraara yees. Asay ubbay haray atto a caddidaageetikka a be'ana. Sa'aan de'iyaa asay ubbay appe zilaalana. Hegee tuma. Amin"i. Kase de'iyaagee, ha'ikka de'iyaagee, sinttappekka yaana Goday, ubbaappe wolqqaama Xoossay, Alfaynne Omeegay tana yaagees. Taani Yohannisi intte ishay inttenaara Yesuus Kiristoosa waayiyaanne a kawotettaa qassi a danddayaa issippe shaakkiyaagee Xoossaa qaalaa yootido gishshawunne Yesuusabaa markkattido gishshaw Paximo giyoo haruuruwan de'aas. Godaa gallassan taani geeshsha ayyaanan ohettaas. Taani taappe guyyeera malkataa waasuwaa mala gita cenggurssaa siyaas. He cenggurssay tana, neeni be'iyoogaa maxaafan xaafada Iisiyan de'iyaa 7 woosa keettatuyyo, Efesoona, Saamirineesa, Phergamoona, Tiyaaxiroona, Sardeesa, Filaadelfiyaa, Lodoqiyaa woosa keettatuyyo yedda yaagiis. Taani tayyoo yootiyaa cenggurssaa be'anaw guyye simmaas. Simmada xomppiyaa wottiyoo 7 worqqa ballataa be'aas. He ballatu giddon asa na'aa milatiyaagaa be'aas. Adussa afalaa ba tohuwaa gatti maayidi, worqqa danccuwan ba tiraa yuushshi aattidi qachchiis. A huupheenne a huuphiyaa binnaanay bootta dorssaa ikisenne shachchaa milatees. A ayifeekka tama laco milatees. A tohoykka coociyaa taman seeridi phooliyaa naase giyoo birataa milatees. A cenggurssaykka gita shaafaa gunttaa mala. I ba ushachcha kushiyan 7 xoolintteta oyqqiis. A doonaappe 2 baggaara qarattida bisoy kiyiis. A som"oykka wolqqappe poo'iyaa awaa ayfiyaa milatees. Taani a be'ido wode hayqqidabadan hanada a tohuwaa matan kunddaas. Kunddin ba ushachcha kushiyaa ta bolli wottidi tana hagaadan yaagis. yayyoppa, koyroykka wurssettaykka tana. Taani paxa de'iyaagaa, taani hayqqaas, shin be'a, merinawukka paxa de'ays. Hayquwaa qulpeenne Si'ooliyaa qulpee ta kushiyan de'ees. Simi neeni be'idobaanne ha'i de'iyaabaa qassi sinttappe hananabaa xaafa. Neeni ta ushachcha kushiyan be'ido 7 xoolinttetu birshshettaynne qassi xomppeta wottiyoo 7 worqqa ballatu birshshettay hagaa. 7 xoolintteti 7 woosa keettatu kiitanchchata. 7 worqqaa ballati 7 woosa keettata. Ajjuuta shemppuwa 2. Efesoonan de'iyaa woosa keettaa kiitanchchaayo hagaadan yaagada xaafa. Ba ushachcha kushiyan 7 xoolinttiyaa oyqqidaagee, xomppeta wottiyoo 7 worqqa ballatu giddoora hemettiyaagee hagaadan yaagees. Taani ne oosuwaa, ne daafuraanne ne genccaa erays. Qassi neeni iita
asatubaa genccanawu danddayibeennaagaakka taani erays. Yesuusi kiittidoogeeta gidennan de'iiddi banttana nuuni Yesuusi kiittidoogeeta giyaageeta neeni xomoosada eti worddanchcha gidiyoogaa demmidoogaakka erays. Neeni genccadasa, qassi ta sunttaa gishshawukka metuwaa danddayadasa. Daafurabaakka. Shin taani neena boriyoobi de'ees. Ayssi giikko neeni kase ne siiquwaa aggadasa. Simi neeni awappe kundidaakkonne akeeka. Ne nagaraappe simma. Neeni kase oottiyo oosuwaa ootta. Hegee xayikko taani neekko yaana. Yaada neeni ne nagaraappe simmana xayikko neeni xomppiyaa wottiyo ne ballaa asohuwaappe ekka argana. Shin issibaa loyttadasa. Niqolaawetu oosuwaa taani ixxiyoogaa neenikka ixxadasa. Siyanawu haytti de'iyo uray Geeshsha Ayyaanay woosa keettatuyyo giyoobaa siyo. Taani xooniyaa uraayyo Xoossaa gannatiyan mokkiyaa de'o mittaa ayfiyaappe maanawu immana. yaagees yaagada xaafa. Samirneesan de'iyaa woosa keettaa kiitanchchaayyo hagaadan yaagada xaafa. Hayqqidaagee hayquwaappekka denddidaagee koyroogeenne wurssettaagee hagaadan yaagees. Taani ne waayiyaanne ne hiyyeesatettaa erays. Shin neeni dure. Ayihuda gidennan de'iiddi banttana nuuni Ayihuda giyaageeti cayiyo cashshaa taani erays. Shin eti seexaanaa maabaran de'oosona. Neeni waayettana waayiyawu yayyoppa. Be'a, xalahe halaqay intteppe amaridaageeta xomoosanawu qasho keettan yeggana. 10 gallassi gakkanaassi intte waayettana. Hayqqana gakkanaassikka ammanettidaagaa gida. Taani neeyyo de'o akiliiliyaa immana. Siyanawu haytti de'iyo uray Geeshsha Ayyaanay woosa keettatuyyo giyoobaa siyo. Xooniyaa uray naa'antto hayquwan qohettenna. yaagees yaagada xaafa. Phergamoonan de'iyaa woosa keettaa kiitanchchaayyo hagaadan yaagada xaafa. Naa''u baggaara qarattida bisoy de'iyoogee hagaadan yaagees. Taani neeni de'iyoosaa erays. Neeni seexaanaa kawutaa araatay de'iyoosan de'aasa. Ta sunttaa mintta naagaasa. Haray atto seexaanay de'iyoosan intte matan asi worido taani ammaniyo markkay Antipaasi de'iyo wodekka tana ammaniyoogaa aggabaakka. Shin taani nena boriyo guuttabay de'ees. Israa'eela asay eeqaw yarshshido qumaa maanaadaaninne ziittanaadan eta nagaraa ootissida Baalaaqa tamarissida Baalaama timirttiyaa tamaariyaa amarida asati nenaara de'oosona. Hegaadaanikka qassi Niqolaawetu timirttiyaa tamaariyaa asati nenaara de'oosona. Hegaa gishshawu neeni ne nagaraappe simma. Hegee xayikko taani neekko eesuwan yaana. Yaada he asatuura ta doonaappe kiyiyaa bisuwan olettana. Siyanawu haytti de'iyo uray Geeshsha Ayyaanay woosa keettatuyyo giyoobaa siyo. Xooniyaa urawu taani geeman de'iyaa mannaappe amaridaagaa immana. Qassi taani bootta shuchchaakka ayyo immana. Ekkiyaa uraappe attin ooninne erenna ooratta sunttay he shuchchaa bolli xaafetti uttis. yaagees yaagada xaafa. Tiyaaxiroonan de'iyaa woosa keettaa kiitanchchaayyo hagaadan yaagada xaafa. Xoossaa na'ay tamaa lacuwaa milatiyaa ayfee de'iyoogee qassi coociyaa taman seeridi phooliyaa naase giyo birataa milatiyaa tohoy de'iyoogee hagaadan yaagees. Taani ne oosuwaa, ne siiquwaa, ne ammanuwaa, ne maaduwaanne ne genccaa erays. Neeni koyro oottiyoogaappe ha'i darissada oottiyoogaa taani erays. Shin taani nena boriyoobi de'ees. Bana taani hananabaa yootiyaaro yaagiyaa maccaasiyo Elzaabeelo ayinne gaakka. He maccaasiyaa ta ashkarati ziittanaadaaninne eeqaw yarshshido qumaa maanaadan tamarissawusunne balettawusu. Aba nagaraappe simmana mala taani o xeella be'aas. Shin shaaramxanawu qaaqqatiyoogaappe a simmanawu koyabeekku. Be'ite, taani o hiixan ongin sohuwan a waayettana. Iira shaaramxiyaageeti he iira oottiyo nagaraappe simmana xayikko etakka hanttaara waayiyan yeggana. Taani I naatakka worana. Qassi woosa keettaa ubbaykka taani asa qofanne amo eriyaagaa gidiyoogaa erana. Taani intteyyo intte oosuwaa malaa immana. Shin Tiyaaxiroonan de'iyaa haratoo ha iita timirttiyaa tamaaribeennaageetu harati seexaanaa ciimma yohuwaa giyoogaa intte tamaaribeekketa. Taani inttena hara deexo toossikke gays. Shin taani yaana gakkanaas intteyyo de'iyaabaa mintti naagite. Xoonidaagaayyoonne wurssettay gakkanaas ta oosuwaa naagidaagaayyo
asa zare ubbaa haarana mala taani ta aawaappe ekkido maataa mala ayyo immana. I eta birata dullan haarananne urqqa miishshaa menttiyogaadan menttana. Qassi taani ayyo bakkaaliya xoolinttiyaa immana. Siyanawu haytti de'iyo uray Geeshsha Ayyaanay woosa keettatuyyo giyoobaa siyo. yaagees yaagada xaafa. Ajjuutaa shemppuwaa heezza. Sarddeesan de'iyaa woosa keettaa kiitanchchaayyo hagaadan yaagada xaafa. Xoossaa ayyaana laappunatinne laappun xoolintteti de'iyoogee hagaadan gees. Taani ne oosuwaa erays. Asi nena paxa de'aasa giikkokka neeni hayqqadasa. Beegotta! Attidabaanne hayqqanawu matidabaa minttetta. Ayssi giikko ne oosoy ta Xoossaa sinttan polo gidennaagaa taani demmaas. Simi neeni ekkidobaanne siyidobaa akeeka. Naaga. Ne nagaraappekka simma. Neeni beegottennaba gidikko taani neekko kaysodan yaana. Taani woysaade yaanaakkonne neeni erakka. Shin bantta maayuwaa urqqayibeenna amarida asati Sarddeesan nenaara de'oosona. Eti bootta maayuwaa maayidi tanaara hemettana. Ayssi giikko eti bootta maayuwaa maayanawu beessiyaageeta. Xoonidaagee hegaadaanikka bootta maayuwaa maayana. Taani a sunttaa de'o maxaafaappe quccikke. Taani ta aawaa sinttaaninne a kiitanchchatu sinttan I tabaa gidiyoogaa markkattana. Siyanawu haytti de'iyo uray Geeshsha Ayyaanay woosa keettatuyyo giyoobaa siyo. yaagees yaagada xaafa. Filaadelfiyan de'iyaa woosa keettaa kiitanchchaayyo hagaadan yaagada xaafa. Daawita qulpiyaa oyqqidaagee ooninne gorddanawu danddayennaadan dooyiyaagee qassi ooninne dooyanawu danddayennaadan gorddiyaagee geeshshay tumanchchay hagaadan yaagees. Taani ne oosuwaa erays. Be'a! Taani ne sinttaani ooninne gorddanawu danddayenna dooya penggiyaa wottaasi. Ayssi giikko ne wolqqay guutta gidikkokka ta qaalaa naagadasanne ta sunttaakka erikke gabaakka. Be'a! Ayihuda gidokkona shin banttana nuuni Ayihuda giidi worddotiyaa Seexaana Ayihuda woosa keettata. Taani ehaada ne sinttan goynissananne nena siiqiyoogaakka eta erissana. Neeni genccanawu ta azazuwaa naagido gishshawu sa'aan de'iyaa asaa paaccanawu kumetta sa'aa bolli yiyaa waayee wodiyaappe taanikka nena naagana. Taani eesuwan yaana. Ooninne ne akiliiliyaa ekkenna mala neeyyo de'iyaabaa mintta oyk'qa. Taani xooniyaa uraa ta aawaa beeta maqdasiyan tuussa oottana. I hegaappe mulekka kiyenna. Taani ta Xoossaa sunttaa, ta Xoossaa katamaa sunttaanne ta Xoossaa matappe wodhdhana ooratta Yerusaalame sunttaa a bolli xaafana. Qassi taani ta ooratta sunttaakka a bolli xaafana. Siyanawu haytti de'iyo uray Geeshsha Ayyaanay woosa keettatuyyo giyoobaa siyo. yaagees yaagada xaafa. Lodoqiyan de'iyaa woosa keettaa kiitanchchaayyo hagaadan yaagada xaafa. Ammanettida tumanchcha markkay Xoossay medhdhidobawu koyroy Amin"i giyoogee hagaadan yaagees. Taani ne oosuwaa erays. Neeni irxxa gidakka woy misho gidakka. Irxxa woy misho gidarkkiishsha. Neeni irxxa woy misho gidennan bodhdho gidiyo gishshawu taani nena ta doonaappe cuchchana hanays. Ayssi giikko neeni taani dure mehiyaassa tana aynne koshshenna yaagaasa. Shin neeni metootiyaasa, qarettiyaasa, hiyyeesa, qooqenne kallottida asa gidiyoogaa erakka. Hegaa gishshawu neeni duretana mala taman geeyida worqqaa neena yeellayiyaa ne kalluwaa kammanawu bootta maayuwaanne qassi loytta xeellanawu ne ayfiyaa tiyoo xaliyaa taappe shammanaadan taani nena zorays. Taani siiqiyo ubbaa seerayssinne qaxxayays. Simi keehi mishetta. Ne nagaraappekka simma. Be'a! Taani karen eqqada xeesaysi. Ooninne taani xeesiyoogaa siyidi kariyaa dooyikko taani akko gelana. Gelada aara issippe kawuwaa maana. Ikka tanaara issippe maana. Qassi taani xoonada ta aawaara a kawotaa araatan uttidoogaadan xoonida urawu tanaara ta kawotaa araatan uttiyoo alaafetettaa immana. Siyo haytti de'iyo uray Geeshsha Ayyaanay woosa keettatuyyo giyoobaa siyo. yaagees yaagada xaafa. yaagis. Ajjuutaa
shemppuwaa oydda. Hegaappe guyyiyan taani saluwan dooya penggiyaa be'aas. Qassi taayyo malkataadan yootishin taani siyido koyro cenggurssay tana, hagaappe guyyiyaan hananaw bessiyaabaa ta nena bessana, haa kiya yaagiis. Sohuwaarakka taani Geeshsha Ayyaanan uhettaaggaas. Be'ite, saluwan kawotaa araatay de'ees. He araatan issoy uttiis. He uttidaagaa meray burcukkuwaa milatiyaa al"o shuchchaadaaninne zo'o al"o shuchchaadan phoolees. Kawotaa araataayyo ubba baggaara mittaa hayttaa milatiyaa zuullay yuuyi aadhdhidi de'ees. He kawotaa araataa yuuyi aadhdhidi hara 24 kawotaa araatati de'oosona. Etan bootta maayuwaa maayidi huuphiyan worqqaa akililiyaa wottida 24 cimati uttidosona. Kawotaa araataappe wolqqanttay, kooshinchchaynne dadaagunttay kiyees. Qassi kawotaa araataa sinttan 7 xomppeti poo'oosona. Hegeeti Xoossaa 7 ayyaanata. Kawotaa araataa sinttan birille misatiyaa burcukko abbay de'ees. He kawotaa araataappe sinttaaranne guyyeera amatan yuuyi aadhdhidi ayfee kumido 4 paxa de'iyaa meretati de'oosona. Koyro paxa de'iyaa meretay gaammo milatees. Naanttoy miizaa maraa milatees. Heezzanttuwaa som"oy asaa som"o milatees. Qassi oyddanttoy paalliyaa argganttaa milatees. 4 paxa de'iyaa meretatuyyo huuphiyan 6 qefee de'ees. Etaw bollan garssankka ubbasan ayfee kumiis. Eti qamminne gallassi, Geeshshaw, 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 kase de'iyaagoo, ha'ikka de'iyaagoo, qassi sinttappe yaanaagoo, Godaw, Ubbaappe Wolqqaama Xoossaw giyoogaa aggokkona. He meretati kawotaa araatan uttida meri merinaw paxa de'iyaagaa mazamuriyan sabbido wode, bonchchido wodenne galatido wode 24 cimati kawotaa araatan uttida meri merinaw de'iyaagaa sinttan gufannidi ayyo goynnoosona. Bantta akililiyaa kawotaa araataa sinttan wottidi hagaadan yaagoosona. Nu Godaw Xoossaw, neeni bonchchuwaa sabaanne wolqqaa ekkanaw bessaasa. Ayssi giikko ubbabaa neeni med'adasa. Qassi ubbabaykka neeni koyidoogaadan haniisinne de'iis yaagoosona. Ajjuuta shemppuwaa 5. Issi xaatta woraqatay kawotaa araatan uttidaagaw ushachcha kushiyan de'iyaagaa be'aas. He xaatta woraqatay 2 baggaarakka xaafetti uttiis. Qassi 7 maatafay a bolli attamettiis. Taani issi wolqqaama kiitanchchay ba qaalaa xoqqu oottidi, maatafaa peeridi xaatta woraqataa birshanaw bessiya uray oonee? yaagidi awaajjiyaagaa be'aas. Saluwaan gidin woy sa'aan gidin woy sa'aappe garssan gidin he xaatta woraqataa birshanaw woy a gidduwaa xeellanaw ooyyonne danddayettibeenna. Xaatta woraqataa birshanaw woy a gidduwaa xeellanaw bessiyo uray baynna gishshaw taani daro yeekkaas. Cimatuppe issoy tana, yeekkoppa, be'a Yihudaa zare gidiyaa gaammoy Daawita zare maatafaa feeranawunne xaatta woraqataa birshanaw xooniis yaagiis. Taani kawotaa araataappe paxa de'iyaa 4 meretatuppenne qassi cimatuppe gidduwaan shuhettida dorssaa milatidi eqqidaagaa be'aas. Ayyo 7 kacetinne 7 ayfeti de'oosona. Hegeeti sa'aa ubbaa kiitettida Xoossaa 7 ayyaanata. He dorssay biidi kawotaa araataa bolli uttidaagaw ushachcha kushiyaappe xaatta woraqataa ekkiis. I he xaatta woraqataa ekkido wode paxa de'iyaa 4 meretatinne 24 cimati a sinttan kunddidosona. Eti huuphiyan diittaanne ixaanay kumido worqqaa miishshaa oyqqidosona. He ixaanay geeshshati Xoossaa woossiyoogaa. Eti, xaatta woraqataa ekkanawunne maatafaa feerada doyanaw neeyyo bessees. Ayssi giikko neeni shuhettadasa. Neeni qommo ubbaappe, dumma biittaa qaalaa ubbaappe, yara ubbaappenne zare ubbaappe ne suuttan Xoossaayyo asaa wozadasa. Nu Xoossaayyo oottana mala eta neeni kawotettaanne qeeseta oottadasa. Qassi eti sa'aan haarana. yaagiiddi ooratta mazamuriyaa yexxoosona.
Hegaappe guyyiyan taani xeellada kawotaa araataa paxa de'iya oyddu meretatanne cimata yuuyyi aadhdhidi eqqida daro kiitanchchatu cenggurssaa siyaas. Eti sha'aaninne miilooniyan paydettoosona. He kiitanchchati bantta qaalaa xoqqu oottidi, Shuhettida dorssay wolqqaa, duretettaa, aadhdhida eratettaa, minotettaa, bonchchuwaa, sabaa, galataa ekkanawu bessees. yaagidosona. Hegaappe guyyiyan sa'aan, saluwan, sa'aappe garssaaninne abbaa giddon de'iya mereta ubbaynne qassi hegeetun de'iya mereta ubbay kawotaa araataa bolli uttidaagaayyoonne dorssaayyo galatay, bonchchoy, sabaynne wolqqay merinawu gido. yaagidi yexxishin siyaas. Paxa de'iya oyddu meretati yaagin cimati gufannidi goynnidosona. Ajjuuta shemppuwaa usuppuna. Dorssay 7 maatafatuppe issuwaa dooyishin be'aas. Qassi paxa de'iya oyddu meretatuppe issoy dadaa gunttaa milatiya cenggurssan Haaya! yaagishin taani siyaas. Taani issi bootta paraa be'aas. He paraa toggidaagee wonddafiyaa oyqqis. Qassi ayyo akililee imettis. Olaa I xoonidinne qassikka xoonanawu kiyis. Dorssay naa'antto maatafaa dooyido wode paxa de'iya meretatuppe naa'anttoy Haaya! yaagishin taani siyaas. Qassi hara daama paray kiyis. Asay issoy issuwaara shuhettana mala he paraa toggidaagaayyo sa'aan olaa denttiyo wolqqay imettis. Wogga bisoykka ayyo imettis. Dorssay heezzantto maatafaa dooyido wode paxa de'iya meretatuppe heezzanttoy Haaya! yaagishin taani siyaas. Yaatada amara paray kiyidaagaa be'aas. Qassi he paraa toggidaagee ba kushiyan meezaanaa oyqqis. Taani paxa de'iya oyddu meretatu giddoppe cenggurssaa milatiyaabaa siyaas. He cenggursay Issi gallassa oosuwaayyo damoozay issi guruure gistte. Qassi issi gallassa oosuwaayyo damoozay 3 guruure banggaa. Shin zayitiyaanne woyne eessaa qohoppa. yaagishin siyaas. Dorssay oyddantto maatafaa dooyido wode paxa de'iya meretatuppe oyddanttoy yaagishin taani siyaas. Taani washalaala paray kiyidaagaa be'aas. He paraa toggidaagaa sunttay hayquwaa. Ageeduwaa si'oolee kaallis. Hayqoynne si'oolee sa'aappe oyddantto kushiyaa olan, koshan, harggiyan, do'an worissana mala etaw maatay imettis. Dorssay 5 maatafaa dooyido wode eti Xoossaa qaalaa yootido gishshawunne bantta markkatettan ammanettido gishshaw shukkido asatu shemppuwaa yarshshuwaa yarshshiyoosaappe garssan be'aas. Eti bantta qaalaa xoqqu oottidi, Ubbaa haariyaa Godaw, geeshshaw, tumanchchaw, sa'an de'iyaa asaa bolli awude pirdduute? Qassi nu suuttaa awude achchuute? yaagidosona. Etayyoo huuphiyan huuphiyan bootta maayoy imettis. Etaagaadankka hayqqanawu bessiya eta lagge ashkaratu paydoynne eta ishanttu paydoy kumana gakkanaas eti amarida wodiyaa takkishshana mala etayyoo odettis. Dorssay 6 maatafaa dooyido wode taani be'aas. Biittay wolqqappe qaaxxis. Awa ayfee karetta waaruwaadan karexxis. Aginaykka ubbaara suutta milatis. Balase giyo mittee qawu'e ayfee wolqqaama carkkoy qaattin sa'aan qoqqofettiyoogaadan xoolintteti saluwaappe sa'aan qoqqofettidosona. Saloy xaatta woraqatay xaaxettiyoogaadan xaaxettidi xayi bayis. Dere ubbatinne haruuro ubbati bantta sohuwaappe kichchi aggidosona. Hegaappe guyyiyan sa'aa kawoti, deriyaa haariyaageeti, shalaqati, dureti, wolqqaamati, qassi hara asay ubbay, ayilleti, goqati deriyaa kiyidi gongolo giddooninne shuchchaa kooppuwan qosettidosona. Qosettidi deretanne shuchchaa kawotaa araataan uttidaagaa ayfiyaappenne dorssaa hanquwaappe nu bolli kundidi nuna gentterkketishsha. Ayssi giikko eta gita hanquwaa gallassay gakkiichchis. He hanquwaa danddayanay oonee? yaagidosona.
Ajjuuta shemppuwaa laappuna. Hegaappe guyyiyaan taani oyddu kiitanchchati oyddu sa'aa zooziyaan eqqidaageeta be'aas. He kiitanchchati sa'aa bollan woy abbaa bollan woy ay mittaa bollan carkkoy carkkennaadan teqqidosona. Qassikka de'o Xoossaa maatafaa oyqqida hara kiitanchchay away mokkiyoosaappe kiyiyaagaa taani be'aas. He kiitanchchay ba qaalaa xoqqu oottidi sa'aanne abbaa qohanaw wolqqay imettido oyddu kiitanchchata xeesidi nu Xoossaa ashkaratu som"uwaan nuuni maatafaa wottana gakkanaashin sa'aa gidin woy abbaa gidin woy mittaa gidinkka qohoppite yaagis. Taani Xoossaa maatafaa som"uwaan wottidoogeetu payduwaa siyaas. Israa'eela zare ubbaappe 144,000 som"uwaan maatafay wodhdhis. Yihudaa zariyaappe 12,000 som"uwaan maatafay wodhdhis. Roobeela zariyaappe 12,000, Gaada zariyaappe 12,000, Aaseera zariyaappe 12,000, Niftaalema zariyaappe 12,000, Minaase zariyaappe 12,000, Simoona zariyaappe 12,000, Leewa zariyaappe 12,000, Yisakoora zariyaappe 12,000, Zaabiloona zariyaappe 12,000, Yooseefa zariyaappe 12,000, Biiniyaama zariyaappe 12,000 som"uwaan maatafay wodhdhis. Hegaappe guyyiyaan zare ubbaappe, qommo ubbaappe, yara ubbaappenne dumma dumma biittaa qaalaa ubbaappe ooninne qoodanaw danddayenna zaway baynna daro asaa taani be'aas. He asay bootta maayuwaa maayidi zambbaa hayttaa ba kushiyan oyqqidi kawotaa araataa sinttaaninne dorssaa sinttan eqqiis. Eti bantta qaalaa xoqqu oottidi nu atotettaykka kawotaa araatan uttida nu Xoossaappenne dorssaappe yees yaagidosona. Kiitanchchati ubbay kawotaa araataa cimatanne paxa de'iyaa oyddu meretata yuuyi aadhdhidi eqqidosona. Eti kawotaa araataa sinttan bantta som"uwaan gufannidi Xoossaayoo goynniiddi Amen"i, anjjoy, bonchchoy, aadhdhida eratettay, galatay, sabay, wolqqay, minotettay merinaappe merinaa gakkanaassi nu Xoossaayoo gido. Amen"i yaagidosona. Cimatuppe issoy tana, ha bootta maayuwaa maayida asati oonee? Eti awuppe yidona? yaagidi oychchiis. Oychchin taani, ta Godaw, neeni eraasa yaagaas. I tana hagaadan yaagis. Hageeti daro waayiyaa waayidi yiidaageeta. Eti bantta maayuwaa dorssaa suuttan meccidi booxissidaageeta. Hegaa gishshaw eti Xoossaa kawotaa araataa sinttan eqqidi qamminne gallassi abeeta maqdasiyan ayyo oottoosona. Qassi I ba kawotaa araatan uttidaagee eta gidduwaan de'ana. Hagaappe sinttanaw mulekka eti namisettokkona woy saamettokkona. Away eta meenna. Qassi ay mishoykka eta xuuggenna. Ayssi giikko kawotaa araataayyo gidduwaan uttida dorssay eta heemmana. De'o haattaa pulttuwaakkokka eta kaalettana. Xoossaykka eta ayfiyaappe afutta ubbaa quccirgana yaagis. Ajjuuta shemppuwaa hosppuna. Dorssay laappunta maatafaa dooyido wode bagga saate gidiyaagaa keenaa saloy sirphi gis. Hegaappe guyyiyaan taani 7 kiitanchchata Xoossaa sinttan eqqiyaageeta be'aas. Etayyoo 7 malkkatay imettis. Ixaanaa cuwayiyoo worqqaa miishshaa oyqqida hara kiitanchchay yiidi yarshshiyoosaa matan eqqiis. Worqqaappe merettida yarshshiyoosay kawotaa araataa sinttan de'ees. He yarshshiyoosaa bolli geeshsha ubbatu woosaa gujjana mala kiitanchchaayoo daro ixaanay imettis. Ixaanaa cuway geeshshatu woosaara issippe he kiitanchchaa kushiyaappe pude Xoossaakko biis. Hegaappe guyyiyaan kiitanchchay ixaanaa cuwayiyoogaa ekkidi yarshshiyoosaappe tamaa bonqquwaa ekkidi aan kunttiis. Kunttidi he ixaanaa cuwayiyoogaa duge sa'aa olin daday xuuqqis. Wolqqanttay wolqqammis. Qassi biittaykka qaaxxis. Qassi 7 malkataa oyqqida 7 kiitanchchati malkataa punnanaw giigettidosona. Koyro kiitanchchay ba malkataa punniis. Punnin suuttaara walakettida shachchaynne tamay sa'aan bukkiis. Sa'aappe heezzantto kushee xuugettis. Mittaappekka heezzantto kushee xuugettis. Maata ubbaykka xuugettis. Naantto kiitanchchaykka ba malkataa punniis. Wolqqaama dere milatiyaabay taman eexxidi abban yegettis. Yaatin abbaappe heezzantto kushee suutta gidis.
abban paxa de'iya meretatuppe heezzantto kushee hayqqis. Markkabetuppekka heezzantto kushee xayis. Heezzantto kiitanchchay ba malkataa punniis. Punnin shaafaappenne pultto haattaappe heezzantto kushiyaa bolli saluwaappe xomppedan eexxiya wolqqaama xoolinttay wodhdhis. He xoolinttiyaa sunttay camuwaa geetettees. Haattaappe heezzantto kushee cammis. Qassi haattay cammido gishshaw daro asay he haattaa uyidi hayqqis. Oyddantto kiitanchchay ba malkataa punniis. Awaappe aginaappenne xoolinttiyaappe heezzantto kushee deshettis. Eta poo'uwaappekka heezzantto kushee xumis. Hegaa gishshaw gallassaappe heezzantto kushee qammaappekka heezzantto kushee xumis. Issi arganttay saluwaa pude haakkidi paalliyaagaa taani be'aas. He arganttay ba qaalaa xoqqu oottidi, heezzu kiitanchchati punnana bessiyo hinkko malkatay punettiyo wode sa'an de'iyaa asaw ayyaana 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 yaagiyoogaa siyaas. Ajjuuta shemppuwaa uddufuna. Hegaappe guyyiyaan ichchashantto kiitanchchay ba malkataa punniis. Punnin saluwaappe duge sa'aa kunddida xoolinttiyaa be'aas. He xoolinttiyaayyo ciimma ollaa qulpee imettis. Xoolinttee ciimma ollaa dooyis. Aaho coociyaappe kiyiyaa cuwaa mala cuway he ciimma ollaappe kiyis. Qassi awaynne carkkoy he ciimma ollaappe kiyida cuwan xumidosona. Cuwaappe boolee duge sa'aa yiis. Sa'an de'iyaa kalamasotuyyo de'iyaa wolqqaa mala wolqqay booliyawukka imettis. Xoossaa maatafay som"uwaan baynna asa xalaalaa qohanaappe attin sa'an de'iyaa maataa woy aaciya mitta gidin woy ay mitta gidinkka qohenna mala booliyaw odettis. Boolee he asaa 5 agina gidiyaagaa paxa kaa'ana mala maatay imettidoogaappe attin ayyo asaa woranaw maati imettibeenna. Kalamasoy asaa dukkidi seelissiyoogaa keenaa boolee seelissees. He gallassatun asay hayquwaa koyyana. Shin demmenna. Qassi hayqqanawukka amottana. Shin hayqoy asaappe baqatana. Boolee olaw giigi uttida paraa milatees. Booliyaa huuphiyan worqqaa milatiyaa akililee de'ees. A som"oykka asaa som"o milatees. A binnaanaykka macca asaa binnaanaa milatees. A achchaykka gaammo achcha milatees. A tiray biratan oottido gonddalle milatiyaaban goozetti uttis. Qassi a qefiyaa cenggurssay olaa baanaw piriixiyaa parati goochchiyo gaariyaa cenggurssaa mala. Ayyoo kalamaso goynaa milatiyaa goynay de'ees. A goynaan dukkiyaabay de'ees. He goynaan 5 agina gidiyaagaa asaa qohanaadan ayyoo maatay imettis. A haariyaa kawoy de'ees. He kawoy ciimma ollaa kiitanchchaa. A sunttaykka Ibraayisxe qaalan Abidoona, qassi Girike qaalan Aphooliyoona geetettees. Aphooliyoona giyoogaw birshshettay d'ayissiyaagaa giyoogaa. Koyro aayye ana giyoogee aadhdhis. Be'a, biroon hara 2 aayye ana giyoogee yaana. Usuppunta kiitanchchay ba malkataa punniis. Xoossaa sinttan eqqida worqqaappe medhdhido yarshshiyoosan de'iyaa 4 kacetuppe issi cenggurssaa siyaas. He cenggurssay malkatay de'iyo usuppunta kiitanchchaa, Efiraaxiisa giyo wogga shaafaan qashettida 4 kiitanchchata birshsha yaagis. Yaagin asaa zariyaappe heezzantto kushiyaa woranaw ha saatiyaassi, gallassaassi, aginaassinne layttaassi giigissi wottido 4 kiitanchchati birshshettidosona. Olaa paraa toggiyaa asaa paydoy 200 miiloone gidiyaagaa taani siyaas. Qassikka taani ajuutan paratanne he parata toggida asaa be'aas. Asaayoo tiran wottiyo birata gonddalle malay de'ees. He tiran wottiyo birata gonddalle malay tamaadan zo'o, saluwaa mala, qassi diinniyaa mala. Paratu huuphee gaammo huuphe mala. Eta doonaappe tamay, cuwaynne diinne kiyees. Paratu doonaappe kiyida taman, cuwaaninne diinniyan ha 3 boshatun asaa zariyaappe heezzantto kushee hayqqis. Ayssi giikko paratuyyoo wolqqay doonaaninne goynaan de'ees. Eta goynaykka huuphiyaara de'iyaa shooshshaa milatees. Hegan eti asaa qohoosona. Ha boshatun hayqqennan attida asay ba kushiyan oottidobaa aggibeenna.
qassi worqqaappe biraappe naase giyo birataappenne shuchchaappe oosettida xeellanawu woy siyanawu woy hemettanawu danddayenna eeqaassinne xalahiyaassi goynniyoogaakka aggibeenna. asay ba woridoogaa woy ba bitidoogaa woy ba shaaramuxidoogaa woy ba wuuqqidoogaa aggidi ba nagaraappe simmibeenna. Ajjuuta shemppuwaa tamma. Qassikka taani hara wolqqaama kiitanchchay saluwaappe kiyidi duge wodhdhiyaagaa be'aas. Shaaraa I maayi uttis. Qassi zuullay a huuphiyaa yuuyyi aadhdhi uttis. A som"oykka awaa mala. A tohoykka tamaa tuussaa mala. He kiitanchchay dooya de'iyaa issi guutta xaatta worqqatiyo ba kushiyan oyqqidi uttis. Ba ushachcha tohuwaa abbaa bolli essidi ba haddirssa tohuwaa biittaa bolli essis. Essidi gudiyaa gaammuwaadan wolqqappe gudiis. I gudidoogaappe guyyiyan 7 dadati aara gunttan haasayidosona. Eti guummido wode taani xaafanawu qoppaas. Shin saluwaappe 7 dadati haasayidobaa asawu qaattoppanne xaafoppa yaagiyaa cenggurssay taw siyettiis. Hegaappe guyyiyaan abbaa bollaaninne biittaa bollan eqqidaashin taani be'ido kiitanchchay ba ushachcha kushiyaa saluwaa pude micciis. Miccidi saluwaanne saluwaan de'iyaa ubbabaa, sa'aanne sa'aan de'iyaa ubbabaa, abbaanne abban de'iyaa ubbabaa med'lida meri merinaw de'iyaa Xoossaa sunttan caaqqiis. Yaatidi wodee wuranaw gam"enna. Shin 7 kiitanchchay ba malakataa punniyo wode Xoossay hananabaa yootiyaa ba ashkaratuyyo qaalaa yooti wottidoogaadankka I xuurido xuuray polettana yaagiis. Hegaappe guyyiyaan saluwaappe haasayishin taani siyido cenggurssay naa'anttuwaa zaaridi tana, abbaa bollaaninne biittaa bollan eqqida kiitanchchaa kushiyan dooya de'iyaa xaatta woraqatiyo baada ekka yaagishin siyaas. Taani he kiitanchchaakko baada guutta xaatta worqatiyo tayyo immana mala a oychchaas. I tana, ekkada ma, woraqatiyaa ne uluwaa caamettana, shin ne doonaan eessaadan a mal"ana yaagis. Yaagin taani kiitanchchaa kushiyaappe he guutta xaatta woraqatiyo ekkada maas. Ta doonaan woraqatiyaa eessaadan mal"aasu. Shin taani miidoogaappe guyyiyaan ta ulo giddoy cammiis. Qassikka tana, yara ubbaabaa, zare ubbaabaa, dumma dumma biittaa qaalaabaanne kawotubaa neeni hananabaa naa'antto haasayanaw bessees yaagiis. Ajjuuta shemppuwaa tammanne isiino. Hegaappe guyyiyaan shomboqo milatiyaa likkiyo xam"ay taassi imettiis. Imettiin tana giidoogee hagaa: baada Xoossaa beete maqdasiyaanne yarshshiyoosaa likka. Hegan goynniyaageetakka payda. Shin beete maqdasiyaw kare baggaa agga beya. Hegaa likkoppa. Ayssi giikko he sohoy Ayihuda gidenna asaw imettiis. Ayihuda gidenna asay geeshsha katamaa 42 aginaw yedhenna. Taani waaruwaa maayida ta 2 markkata kiittana. Eti 1260 gallassan Xoossaa kiitaa yootana yaagiis. He 2 markkati ha sa'aa godaa sinttan eqqiyaa 2 wogaratanne xomppiyaa wottiyo 2 ballata. Ooninne eta qohanaw koyyikko eta doonaappe tamay kiyees. Kiyidi eta morkketakka xayssees. Qassi ooninne eta qohanaw koyyikko hegaadaanikka hayqqana. Eti Xoossaa kiitaa yootiyo wodiyaan iray bukkennaadan saluwaa gorddanaw etayyo maatay de'ees. Etaw haattaa suuttaa kessiyo maataykka de'ees. Qassi eti banttana koshshiyo wode sa'aa dumma dumma boshan dechchanaw etayyo maatay de'ees. Eti bantta markkatettaa wurssidoogaappe guyyiyaan ciimma ollaappe pude kiyaa do'ay etaara olettana. He do'ay eta xoonidi worana. Eta goday masqaliyaa bollan mismaariyan xishettidi kaqettido katamaa wogga ogiyaan eta ahay zin"ana. He katamay leemisuwaan Saadooma woy Gibxe geetettidi xeesettees. Qassi yara ubbaappe, qommo ubbaappe, dumma dumma biittaa qaalaappenne zare ubbaappe yiida asay eta ahaa 3 gallassaanne baggaa be'ana. Ahay moogettenna mala he asay diggana. Sa'aan de'iyaa asay
ha hananabaa yootiya naa''u asatu hayquwan ufayttana. Asay eta hayquwaa masqqaladan bonchchana. Issoy issuwaayyo immiyoobaakka kiittana. Ayssi giikko sa'aan de'iyaa asaa eti daro metoyidosona. 3 gallassaappenne baggaappe guyyiyan de'o ayyaanay Xoossaa matappe yiidi etan geliis. Geliin eti denddi eqqidosona. Eta be'ida ubbay iita yashshaa yayyiis. Hegaappe guyyiyan he hananabaa yootiya naa''u asati saluwaappe haa pude kiite giyaa wolqqaama cenggurssaa siyidosona. Bantta morkketi banttana xeellishin eti shaaran gelidi pude saluwaa biidosona. He saatiyan biittay wolqqappe qaaxxiis. Qaaxxin katamaappe 10 kushee xayiis. Qassi biittaa qaattan 7,000 asay hayqqiis. Hayqqennan attida asay keehi kokkori yayyidi saluwaa Xoossaa gitatettaa sabbiis. Naa''antto aayye ana giyoogee aadhdhiis. Shin akeekite, heezzantto aayye ana giyoogee eesuwan yaana. Hegaappe guyyiyan 7 kiitanchchaykka ba malkataa punniis. Saluwaan sa'aa kawotetay ha'i nu Godaassanne Kiristoosassa qassi merinaappe merinaa gakkanaas I haarana yaagiyaa wolqqaama cenggurssay siyettiis. Siyettin bantta araatan uttida 24 cimati Xoossaa sinttan duge gufannidi Xoossaayoo goynniiddi hagaadan yaagidosona. Ha''i de'iyaagoo kaseesappekka de'iyaagoo Godaw ubbaappe wolqqaama Xoossaw neeyyo gita wolqqay de'iyo gishshawunne neeni haaranaw doommido gishshaw nuuni nena galatoos. Ayihuda gidenna asay hanqqettiis, ne hanqqoykka gakkiis. Hayqqidaageeti pirddettiyo wode ha''a qassi neeni ne ashkaratuyyo hananabaa yootiyaageetuyyo geeshshatuyyo ne sunttaw yayyaageetuyyo xoqqatuyyonne ziqqatuyyo eta oosuwaadan immiyo wodekka ha''a sa'aa xayissiyaageetakka neeni xayissiyo wode ha''a yaagidosona. Saluwaan de'iyaa Xoossaa beeta maqdasee dooyettiis. Ha beeta maqdasiyan Xoossaa maachchaa taabootay beettiis. Qassi wolqqanttay wolqqammiis. Gunttay siyettiis. Daday xuuqqiis. Biittay qaaxxiis. Shachchaykka shacciis. Ajjuutaa shemppuwaa 12. Hegaappe guyyiyan saluwaan wolqqaama malaatay beettiis. Awaa maayida issi mishiriyaa aginaa bolli eqqidaara 12 xoolintte akililiyaa ba huuphiyan wottidaara hegan de'awus. He mishiriyaa shahaara o maaretay oyqqidi leessoy un'ettin waassaasu. Hara issi wolqqaama malaatay saluwaan beettiis. 10 kaciyaara de'iyaa 7 huuphiyan akililiyaa wottida issi gita zo'o miimminttee de'ees. He miimminttee ba goynan 3 kushe xoolinttiyaa saluwaappe dafidi sa'aan oliis. He miimminttee yeletti wodhdhosaarakka na'aa mi bayanaw yelana haniyaa maccaasee sinttan eqqiis. Mishiriyaa attuma na'aa Ayihuda gidenna asaa ubbaa birata xam''an haaranaagaa yelaasu. Shin na'ay Xoossaakkonne A araataakko pude eesuwan ehettiis. Ehettin mishiriyaa 1,260 gallassaw miziiddinne ushshiiddi wottanaw Xoossay giigissi wottido sohuwaa bazzuwaa baqataasu. Hegaappe guyyiyan saluwaan olay denddiis. Mikaa'eeli ba kiitanchchatuura issippe miimminttiyaara olettiis. Miimmintteekka ba kiitanchchatuura gididi zaarettidi olettiis. Shin miimminttee xoonettiis. Xoonettin miimminttiyaassinne A kiitanchchatussi saluwaan sohoy xayiis. Gita miimminttee xalahe halaqaa woykko seexaanaa giyoogee beni shooshshay sa'aa ubbaa balettiyaagee olettiis. I ba kiitanchchatuura issippe duge sa'aw olettiis. Hegaappe guyyiyan taani saluwaappe hagaadan yaagiyaa cenggurssaa siyaas. Xoossaa atotettay ha'i yiis. Xoossay baw kawo gididoogaadankka ba wolqqaa bessiis. Kiristoosi ba maataa bessiis. Ayssi giikko qamminne gallassi Xoossaa sinttan eqqidi nu ishantta mootiyaagee saluwaappe duge olettiis. Nu ishantti dorssaa suuttaaninne bantta tumu markkatettan miimminttiyaara olettidi xoonidosona. Qassi eti bantta shemppuwaa aatti immiyoogaw qarettibookkona.
Hegaa gishshawu saluwaanne salo giddon de'iyaageeto ufayttite. Shin sa'awunne abbawu aayye ana. Ayssi giikko xalay halaqay baayyo guutta wode attidoogaa eriyo gishshawu wolqqaama hanqquwaara duge inttekko wodhdhis. yaagis. Qassi miimminttee bana duge sa'aa olidoogaa be'idoogaappe guyyiyaan he attuma na'aa yelida mishiriyoo yedetaa doommis. Mishiriyoo shooshshay qohenna mala 3 layttanne baggaa mayddanne uyayidda a naagettiyoosaa bazzo paallada baana mala 2 wolqqaama arggantaa qefe iyyo imettis. Hegaappe guyyiyaan mishiriyoo di'oy di'idi efana mala shooshshay shaafaa haattaa keena haattaa ba doonaappe mishiree geeduwaan gussiis. Shin biittay mishiriyoo maaddiis. Biittay ba doonaa dooyidi miimminttiyaa doonaappe kiyida haattaa mitti aggis. Miimminttee mishireeyoo daro hanqqettis. Hanqqettidi izareta Xoossaa azazuwaa naagiyaa ubbatanne Yesuusi qonccisido tumaayoo ammanettiyaageeta olanaw biis. Biidi abbaa doonan de'iyaa shafiyaan eqqis. Ajjuutaa shemppuwaa 13. Hegaappe guyyiyaan issi do'ay abbaappe kiyishin taani be'aas. Ayyoo 10 kaceenne 7 huuphee de'ees. A 10 kaciyaa bollan 10 akililee de'ees. A huuphiyankka cashshaa sunttay xaafetti uttis. Taani be'ido do'ay maahe milatees. A tohoy beeriyaa giyo iita do'aa tohuwaa milatees. A doonay gaammo doonaa milatees. Miimminttee ba wolqqaa, ba araataanne ba gita maataa he do'aayyo immis. He do'aa huuphetuppe issoy hayqqidabaa milatiyaagaa taani be'aas. Shin woriyaa masunttay paxiis. Sa'aa asay ubbay garamettidi he do'aa geeduwaa kaallis. Miimminttee ba maataa do'aayyo immido gishshawu asay ubbay miimminttiyayyo goynnis. Qassi he asay do'a malay oonee? Aara olettanaw ooni danddayi? yaagiiddi do'aayyo goynnis. He do'aayyo pala yohuwaanne cashshaa haasayiyoo doonay imettis. 42 aginaayyo oottana mala ayyoo maatay imettis. He do'ay Xoossaa, a sunttaa, I de'iyoosaanne saluwaan de'iyaa ubbata qanggettaa doommis. He do'ay geeshshatuura olettidi eta xoonana mala ayyoo maatay imettis. Qommo ubbaa, yara ubbaa, dumma dumma biittaa qaalaa ubbaanne zare ubbaa haariyoo maatay ayyoo imettis. Sa'ay merettanaappe kase shuhettida dorssaa de'o maxaafan sunttay xaafettibeenna asay sa'aan de'iyaagee ubbay he do'aayyo goynnana. Siya haytti de'iyoo uray siyo. Omoodettana asi de'ikko ooninne omoodettana. Bisuwaan shuhettana asi de'ikko ooninne bisuwaan shuhettana. Geeshshatu danddayayinne ammanoy hagan erettana. Hegaappe guyyiyaan hara do'ay sa'aappe kiyiyaagaa taani be'aas. Dorsa kace milatiyaa 2 kacee ayyoo de'ees. Qassi he do'ay miimminttiyaadan haasayiis. He do'ay koyro do'aa gita maataa ubbaa asinttan oottis. Sa'aynne sa'aan de'iyaa asay ubbay woriyaa masunttay paxido koyro do'aayyo goynnana mala he do'ay godatiis. He 2antto do'ay gita malaatata oottis. Haray atto tamaa saluwaappe asaa ubbaa sintti sa'aa wottana gakkanaas malaatata oottis. Koyro do'aa sinttan oottanaw ayyoo imettida malaatatun sa'aan de'iyaa asaa ubbaa I balettis. Bisuwaan masunxxikkonne paxa de'iyaa koyro do'aa bonchchuwaw misiliyaa giigissanaadan sa'aa asaa ubbaayyo 2antto do'ay yootis. Qassi koyro do'aa misilee haasayanaadaaninne bayyoo goynnenna ubbaa woranaadan 2antto do'ay ba shemppuwaa koyro do'aa misiliyaan shemppi gelissanaw azazettis. Asay ubbay gitayinne guuttay, manqqoynne duree, goqinne ayllee ba ushachcha kushiyan woy ba som"uwan malaataa wottanaadan he 2antto do'ay godatiis. He do'aa sunttay woy a sunttaa paydoy de'iyoo malaati baynna asi ooninne bayzzanawunne shammanaw danddayenna. Aad'd'ida eratettay hagan de'ees. Eratettay de'iyoo ooninne he do'aa payduwaa birshshettaa ero. Ayssi giikko he paydoy issi asaa suntta. A paydoy 666. Ajjuutaa shemppuwaa 14. Hegaappe guyyiyaan taani be'aas. Be'ite,
Dorssay Xiyoone deriya bolli eqqis. A sunttaynne a aawaa sunttay som"uwan xaafettido 144,000 asati aara issippe de'oosona. Saluwaappe kixa haattaa gunttaanne dadaa gunttaa milatiya wolqqaama cenggurssaa taani siyaas. Qassi taani siyido cenggurssay diittaa diixxiyaageeti bantta diittaa diixxin siyettiya cenggurssaa milatees. 144,000 asati kawotaa araataa sinttan, 4 paxa de'iyaa meretatu sinttaaninne cimatu sinttan eqqidosona. Eqqidi sa'aappe wozettida etappe attin haray ooninne tamaaranaw danddayenna ooratta mazamuriyaa yexxidosona. Hageeti geeshsha asata gidiyo gishshaw macca asaara gayttidi banttana tunissibookkona. Dorssay biyoosaa ubbaa eti kaalloosona. Eti Xoossaassinne Dorssaassi bayra gidanaw sa'aa asaa giddoppe wozettidaageeta. Eti mulekka worddoti erokkona. Etan mooroy baawa. Sa'aan de'iyaa asaa ubbaayyo, zare ubbaayyo, qommo ubbaayyo, dumma dumma biittaa qaalaa ubbaayyoonne yara ubbaayyo merinaa wonggeliyaa mishiraachchuwaa awaajjanaw bolla saluwaan paalliyaa hara kiitanchchaa taani be'aas. He kiitanchchay ba qaalaa xoqqu oottidi, Xoossaayyoo yayyite, bonchchite, ayssi giikko sa'aa asaa I pirddiyo saatee gakkis. Saluwaa, sa'aa, abbaanne haattaa pulttuwaa med'ida Xoossaayyoo goynnite yaagis. Hara naa'antto kiitanchchay, bana ziittiyo woyne eessaa asa zare ubbaa ushshida gita Baabiloone kundaychchaasu yaagidi koyro kiitanchchaa kaallis. Heezzantto kiitanchchay ba qaalaa xoqqu oottidi hagaadan yaagidi koyro 2 kiitanchchata kaallis. Do'aayyonne a misiliyaayyo goynniyaa ooninne qassi a malaataa ba som"uwaan woy ba kushiyan wottiyaa ooninne de'ikko Xoossay ba wolqqaama hankkuwaa burccukkuwaan kunttido hankkuwaa woyne eessaa I uyana. Hegaa oottida ubbay geeshsha kiitanchchatu sinttaninne Dorssaa sinttan tamaaninne diniyan paxa kaa'ettana. Eta paxa kaa'iyaa tamaa cuway merinaw cuwattana. Do'aayyonne he do'aa misiliyaayyo goynniyaa ooyyoonne qassi he do'aa sunttaa malaataara de'iyaa ooyyoonne qamminne gallassi shemppoy baawa yaagis. Xoossaw azazettiyaanne Yesuusayyo ammanettiyaa geeshshati dandayoy hagaana. Hegaappe guyyiyaan saluwaappe, hagaa xaafa, hagaappe sinttaw Godan hayk'k'iyaageeti anjjettidaageeta yaagiyaa cenggurssaa taani siyaas. Ayyaanay, tumaa eti bantta daafuraappe shemppana, ayssi giikko eta oosoy eta kaallana yaagees. Qassikka taani be'aas. Be'ite, bootta shaaray de'ees. Shaaraa bollan asaa na'aa milatiyaagee uttis. A huuphiyan worqqaa akililee, qassi a kushiyan qara baacay de'ees. Hara kiitanchchay beeta maqdasiyaappe kiyidi shaaraa bollan uttidaagaayyo ba qaalaa xoqqu oottidi, cahaa saatee gakkido gishshaw ne baacaa yeddada kattaa cakka, ayssi giikko sa'aa kattay meliis yaagis. Yaagin shaaraa bollan uttidaagee ba baacaa sa'aa yeddidi sa'aa kattaa cakkiis. Qassikka saluwaan de'iyaa beeta maqdasiyaappe hara kiitanchchay kiyis. Ayyookka qara baacay de'ees. Tamaw alaafetettay de'iyo hara kiitanchchay yarshshiyoosaappe kiyis. Kiyidi qara baacay de'iyo kiitanchchaayyo ba qaalaa xoqqu oottidi, woyniyaa ayfee teerido gishshaw ne qara baacaa yeddada sa'aan de'iyaa woyniyaa turaappe mor'iyaa qanxxa yaagis. He kiitanchchay ba baacaa sa'aa yeddidi sa'aan de'iyaa woyniyaappe mor'iyaa qanxxis. Qanxxidi Xoossaa gita hankkuwaa he woyniyaa gum"iyoosan yeggis. Katamaappe gaxan de'iyaa woyniyaa ayfiyaa gum"iyoosan woyniyaa ayfe gum"ettis. Suuttay kiyidi he woyniyaa gum"iyoosaappe 300 kilometire keenaa haakkidi paraw puuluwaa gakkiyaagaa keenaa deellidi xoqqu gis. Ajjuutaa shemppuwaa 15. Taani saluwaan hara gitanne garamissiyaa malaataa be'aas. Xoossaa hankkoy eta bollan polettiyo gishshaw wurssetta 7 boshaara de'iyaa 7 kiitanchchati de'oosona. Qassikka taani burccukko abbaa milatiyaagaa tamaara walakettidaagaa be'aas. Qassi do'aa, a misiliyaanne a sunttaa qoodaa xoonidaageeta be'aas. Xoossay etayyo immido diittata oyk'k'idi
burcukko milatiya abbaa matan eti eqqidosona. Eti Xoossaa ashkaraa Muse mazamuriyanne Dorssaa mazamuriya hagaadan yexxidosona. Godaw, Ubbaappe Wolqqaama Xoossaw, ne oosoy gitanne dharrabissiyaagaa, asa zare ubbaa kawow, ne ogee xillonne tuma. Godaw, neeyyo yayyennaynne ne sunttaa bonchchennay oonee? Ayssi giikko geeshshay ne xalaala. Asa zare ubbay yiidi ne sinttan goynnana. Ayssi giikko ne xillo oosoy ubbaayyo qonccis. yaagidi zammaroosona. Hegaappe guyyan taani saluwan de'iyaa beeta maqdasee dooyettidaagaanne a giddon de'iyaa markkatettaa dunkkaaniyaa be'aas. 7 boshaara de'iyaa 7 kiitanchchati beeta maqdasiyaappe kiyidosona. Eti liinuwaa giyoo kiriyaan dadettida phoolidi booxxiyaa maayuwaa maayidosona. Bantta tiraa worqqaa danccuwan yuushshi aattidi qachchidosona. Paxa de'iyaa 4 meretatuppe issoy meri merinaw gakkanaassi de'iyaa Xoossaa hanqoy kumido 7 worqqaa kereta 7 kiitanchchatuyyo immiis. Xoossaa bonchchuwaappenne a wolqqaappe yiida cuway beeta maqdasiyaa kumiis. 7 kiitanchchati ehido 7 boshati polettana gakkanaassi beeta maqdasiyaa ooninne gelanaw danddayibeenna. Ajjuutaa shemppuwaa 16. Hegaappe guyyan 7 kiitanchchatuyyo biidi Xoossaa hanqquwaa 7 keriyaappe sa'aan gussite yaagidi beeta maqdasiyaappe haasayiyaa wolqqaama cenggurssaa taani siyaas. Koyro kiitanchchay biidi ba keriyaan de'iyaagaa sa'aan gussiis. Gussin do'aa malaatay de'iyoogeetu bollinne he do'aa misiliyaayyo goynniyaageetu bolli pala sakkiyaa masunttay kiyiis. Naa'antto kiitanchchay ba keriyaan de'iyaagaa abban gussiis. Gussin abbaa haattay hayqqida asaa suuttaa milatiis. Qassi abban de'iyaa mereta ubbaykka hayqqi bayiis. Heezzantto kiitanchchay ba keriyaan de'iyaagaa shaafatuuninne pulttotun gussiis. Gussin eti suutta gididosona. Haattaw halaqatiyaa kiitanchchay hagaadan yaagishin taani siyaas. Kasekka ikka de'iyaa Godaw, geeshshaw, ha pirddaa pirdido gishshaw neeni xillo. Eti geeshshatu suuttaanne annabaa yootiyaageetu suuttaa gussido gishshaw neeni eta ushshanaw suuttaa etaw immadasa. Eti banttaw bessiyaabaa ekkidosona. yaagis. Yarshshuwaa yarshshiyoosaappe Godaw, Ubbaappe Wolqqaama Xoossaw, ne pirdday tumanne xillo. yaagiyaa cenggurssaa taani siyaas. Oyddantto kiitanchchay ba keriyaan de'iyaagaa awaa ayfiyaa bollan gussiis. Gussiin ba tamaa mishuwan asaa xuugganaw awaa ayfiyaayyo maatay imettiis. Asay wolqqaama mishuwan xuugettiis. Xuugettidi ha boshatu bollan maatay de'iyoo Xoossaa sunttaa qanggiis. Shin ba nagaraappe simmibeennanne Xoossaa gitatettaakka bonchchibeenna. 5 kiitanchchay ba keriyaan de'iyaagaa do'aa kawotaa araataa bolli gussiis. Gussin he do'aa kawotettay xumiis. Asay ba seelaa gishshaw ba inxarssaa sa'iis. Qassi asay ba seelaa gishshawunne ba masunttaa gishshaw saluwaa Xoossaa qanggiis. Shin ba oottido nagaraappe simmibeenna. 6 kiitanchchay ba keriyaan de'iyaagaa wogga Efiraaxiisa giyoo shaafan gussiis. Gussin arshsho baggappe yaana kawotuyyo ogee giiganaadan haattay meliis. Hegaappe guyyan taani shod'le milatiyaa 3 tuna ayyaanati mimminttiyaa doonaappe, do'aa doonaappenne wordduwaa hananabaa yootiyaagaa doonaappe kiyishin be'aas. Eti Xoossay oottiyo malaataa oottiyaa xalahetu ayyaanata. He 3 iita ayyaanati Ubbaappe Wolqqaama Xoossaa gita gallassan sa'aa kawota ubbaa olaayyo shiishshanaw baana. Be'a, taani kaysodaan yaana. Asa sinttan kallo hemettidi yillatenna mala xiskennan ba maayuwaa maayidi naagiyaa uray anjjettidaagaa. yaagis. He iita ayyaanati kawotaa Ibraayisxe qaalan Armaagedoona giyoo sohuwaa shiishshidosona. 7 kiitanchchay ba keriyaan de'iyaagaa carkkuwan gussiis. Gussin beeta maqdasiyan de'iyaa araataappe polettiis yaagiyaa wolqqaama cenggurssay yiis. Hegaappe guyyan wolqqanttay wolqqammis.
Gunttay siyettis, dadaykka xuuqqis, qassi biittay pala qaattaa qaaxxis. Asi sa'aan merettoosappekka biittay hegaa mala qaattaa qaaxxi erenna. Hegee ubbaappe aad'lida qaattaa. Gita katamay 3 kiyidi za'iis. Biitta ubban de'iyaa katamati dhayidosona. Xoossay gita Baabiloono qoppidi ba iita hankkuwaa woyne eessay kumido burccukuwaappe woyne eessaa Baabiloono ushshiis. Haruuro ubbay xayiis. Dereekka beettibeenna. Asaa bolli 50 kilo keena deexxiyaa wolqqaama shachchay saluwaappe wodhdhis. Asay he shachchaa boshaa gishshaw Xoossaa qanggiis. Ayssi giikko boshay daro wolqqaama. Ajjuutaa shemppuwaa 17. Hegaappe guyyiyaan 7 kereti de'iyoo 7 kiitanchchatuppe issoy taakko yiidi tana hagaadan yaagis. Haaya, daro shaafatu lanqqiyan de'iyaa sharamuxiyaa gita katamiyaa waana qaxxayettiyaakko taani nena bessana. Sa'an de'iyaa kawoti iira sharamuxidosona. Sa'an de'iyaa asaykka o sharamuxiyoo woyne eessaa uyidi mattotidosona. Yaagis. He kiitanchchay tana geeshsha ayyaanan bazzo ekki efis. Hegaan taani issi mishiriyoo cashshaa sunttay bolla ubban xaafetti uttido zo'o do'aa toggidaaro be'aas. He do'aayyo 7 huupheenne 10 kacey de'es. He mishiriyaa teera ochchaa milatiyaa maayuwaanne zo'o maayuwaa maayaasu. A qassi worqqan, bonchcho shuchchaaninne inqquwaa giyoo al"o shuchchan alleeqettaasu. A shaaramuxiyoo tunabaynne sheneyiyaabay kumido worqqaa burccukuwaa ba kushiyan oyqqaasu. I som"uwaan xuura yoho birshshettay de'iyoo sunttay Gita Baabiloono, sa'an de'iyaa sharamxatuyyoonne sa'an de'iyaa tunabaw aayyew yaagiyaagee xaafetti uttis. Qassi he mishiriyaa geeshshatu suuttaanne Yesuusayyoo markkattishin woridoogeetu suuttaa uyada mattottidaaro taani be'ada garamettaas. Kiitanchchay tana, neeni ayssi garramettadii? Taani neeyyoo mishiree xuuraa yohuwaanne o tookkida 7 huuphenne 10 kacee de'iyoo do'aa xuuraa yohuwaa odana. Neeni be'ido do'ay kase de'ees, shin ha'i baawa. He do'ay c'iimma ollaappe kiyidi bashshaw baana. Sa'ay merettoosappe doommidi de'o maxaafan eta sunttay xaafettibeenna sa'an de'iyaa asay do'aa be'idi garramettana. Ayssi giikko I kase de'ees, ha'i baawa, shin sinttappe yaana. Hagee aad'd'ida eratettaanne akeekaa koyees. 7 huuphe mishiriyaa uttiyoo 7 dereta, hegeeti qassi 7 kawota. Etappe 5 kawoti kundidosona. Issoy ha'i gakkanaasikka haarees. Hinkko kawoy yiichchibeenna. I yiidi guutta wodiyaa takkanaw bessees. Kase de'ida do'ay ha'i baynnaagee I ba huuphen 8 do'aa. I 7 do'atuppe issuwaa I xayanaw bes. Neeni be'ido 10 kaceti haaranaw doommibeenna 10 kawota. Shin eti do'aara issippe issi saatiyaw kawotudan haaranaw etayyo maatay imettana. Etaw ubbaw issi qofay de'es. Eti bantta wolqqaanne bantta maataa do'aayyo immana. Eti dorssaara olettana. Shin dorssaynne dorssaara de'iyaageeti, I xeegidoogeetinne dooridoogeeti, A kaalliyaa ammanettidaageeti he kawotaa xoonana. Ayssi giikko I godatu godaanne kawotu kawuwaa. Yaagis. Kiitanchchay qassikka tana hagaadan yaagis. Shaaramuxiyaa uttido he neeni be'ido haattati yarata, daro asaa, asa zaretanne dumma dumma biittaa qaalaa. Qassi neeni be'ido 10 kaceenne do'ay shaaramxiyoo ixxana. Eti iyyoo de'iyaa ubbabaa ekkirgana. Qassi o kallo ashshananne I ashuwaa mirgana. Yaatidi eti o taman xuuggana. Ayssi giikko Xoossaa qaalay tumattana gakkanaashin eta qofay issuwaa gidanaadan, eti bantta haariyoo wolqqaa do'aayyo immanaadaaninne Xoossay qoppidoogaa eti oottanaadan eta wozanaan Xoossay amuwaa wottiis. He neeni be'ido mishiriyaa sa'aa kawotaa haariyaa gita katamiyo. Yaagis. Ajjuutaa shemppuwaa 18. Hegaappe guyyiyaan gita maatay de'iyoo hara kiitanchchay saluwaappe wodhdhishin taani be'aas. He kiitanchchaa bonchchoy sa'aa poo'issis. He kiitanchchay ba qaalaa xoqqu oottidi, Akkundaasu,
gita baabiloona kundaychaasu baabiloona xalayeeti aqyo soho gidaasu iita ayyaanati ubbatinne ixxiyo iita kafoti ubbati iin de'oosona ayssi giikko asa zare ubbaa ba shaaramxiyo wolqaama woyne eessaa ushshaasu sa'aa kawoti iira shaaram'idosona I ishalo wolqaa gaasuwan sa'an de'iyaa zal'anchchati duretidosona yaagis. Hegaappe guyyan taani saluwaappe hagaadan yaagiya hara cenggurssaa siyaas. Ta asaw, ippe kiyite, I nagaraa iira koxxoppite, I qixaatiyaa shaakkoppite. Ayssi giikko I nagaray saluwaa gakkanaw dooretti uttis. Xoossay I iita mooruwaa hassayiis. A immidoogaa keenaa zaaridi iyyoo immite. A oottidoogaayyo naa''u kushiyaa iyyoo qanxxite. A entteyyoo giigissido ushshaappe naa''u kushe mattoyiyaa ushshaa I burccukkuwaa kunttite. A bonchchettidoogaanne ishalidoogaa keenaa O tuggayitenne kayyoyite. A ba wozanaan taani kaweedan uttayis. Taani azini baynna maccaasaa gidikke. Qassi mulekka kayyotikke. yaagawusu. Hegaa gishshaw I bosha ubbaa harggee kayyoynne koshay O issi gallas oyqqana. Qassi A taman xuugettana. Ayssi giikko I bolli pirddiyaa Xoossay wolqaama. Yaagiisi sa'aa kawoti iira sharamxidi ishalidaageeti he katamiyaa xuugettiin kiyya cuwaa be'ido wode katameeyyo eti wassananne yekkana. Eti he katamee sahuwaw yayyido gishshaw hakki eqqidi ha gita katamee wolqaama katamee baabiloone neeyyo ayyaana neeni ay mala tuggataneeshsha neeni issi saate giddon ne pirddaa ekkadasa yaagana. Eta markkabiyaa caanaa hagaappe sinttanaw shammiyaabi baynna gishshaw sa'aan de'iyaa zal'anchchati he katameeyyo waassananne kayyottana. Eta worqaa, biraa, bonchcho shuchchaa, inqquwaa giyo al''o shuchchaa, teera ochchaa milatiyaa maayuwaa, liinuwaa mala maayuwaa, hariyaa giyo maayuwaa, zo'o maayuwaa, ubba qommo sawiyaa mittaa, ubba qommuwaan oottido zal'iyaa, al''o mittaa, naasiyaa, birataa, ibinibirediyaa giyo shuchchaa, qarafaa, qimamiyaa, ixaanaa, karbbiyaa, tiyettiyo shittuwaa, woyne eessaa, zayitiyaa, liiqida xiilliyaa, gisttiyaa, miizzaa, dorssaa, paraanne paray goochchiyo gaariyaa, eta aylletanne haray atto asa shempponne shammiyaabi baawa. Zal'anchchati mishireeyyo neeni amottido lo'obaa ubbay neeppe aliichchiis. Ne aqoynne alleeqettiyoobaa ubbay d'ayiichchiis. Neeni naa''antto eta mulekka demmakka. yaagidosona. He katamen zal'idi duretida zal'anchchati I sahuwaw yayyidi ippe haakkidi eqqana. Eti yeekkananne kayyottana. Qassi liinuwaa giyo kiriyaan dadettida maayuwaa, teera ochchaa milatiyaa maayuwaanne zo'o maayuwaa maayada worqqaa alleequwaan bonchcho shuchchaaninne inqquwaa giyo al''o shuchchaan alleeqettida he gita katameeyyo ayyaana. Hagaa keena gita aqo ubbay issi saate giddon ippe d'ayi aggiis. yaagidosona. Markkabiyaa laaggiyaa ubbati, markkabiyaan biyaa ubbati, markkabiyaan oottiyaa ubbatinne abban ootti go'ettiyaa ubbati hakki eqqidosona. Eqqidi he katamiyaa xuugettiin kiyyaa cuwaa be'ido wode bantta qaalaa xoqqu oottidi ha gita katamiyoo milatiyaa katamii mulekka baawa yaagidosona. Eti bantta huup'iyaan buuhiyaa qolidi wassidosonanne kayyettidosona. Abbaan markkabati de'iyoo ubba baaquwaan dureyida gita katameeyyo ayyaana. Qassi iyyo de'iyaabay ubbay issi saate giddon d'ayi bayiis yaagidosona. He katamiyaa d'ayido gishshaw saluwaw ufayttaa. Geeshshatoo, Yesuusi kiittidoogeetoo, kanabaa yootiyaageetoo ufayttite. Ayssi giikko A inttena oottidobaa gishshaw Xoossay O pirddiis. Hegaappe guyyiyaan wolqaama kiitanchchay woxaa milatiyaa gita shuchchaa denttidi abban oliisi. Olidi hagaadan yaagisi. Gita katamiyaa Baabiloona sugiine hagaadan kunddana. A hachchippe sinttanaw mulekka beettukku. Diittaa diixxiyaageetinne mazmuriyaa yexxiyaageetu
pulaaliyanne malkataa punniyaageetu cenggurssay hannippe hini baggan ne giddon mulekka siyettenna. kushe hiillaa eriya ooninne naantto mulekka de'enna. woxaa cenggurssaykka hagaappe sinttanaw ne giddon siyettenna. xomppiya poo'oykka naa'anttuwa ne giddon poo'enna. machchiyagaa cenggurssaynne bullashettiyari cengurssay sinttanaw ne giddon siyettenna. ne zal"anchchati saa ubban erettida wolqqaamata. ne bitiyoogan asa zare ubbay cimettis yaagis. hananabaa yootiyaageetu suuttay, geeshshatu suuttaynne sa'an worido ubbatu suuttay in beettido gishshaw baabiloona qaxxayettaasu. ajjuutaa shemppuwaa 19 hegaappe guyyiyan saluwan daro asaa wocamaadan wocamiya wolqqaama cenggurssay hagaadan yaagiyaagaa taani siyaas. Xoossaa galatay gatto, atotettay, bonchchoynne wolqqay nu Xoossaassa. Abiday tumamettiyyo, laallukada sa'aa durissida wolqqaama shaaranggoo Xoossay durkkees. Xoossaa ashkarata A worido gishshaw Xoossay O qaxxayees yaagis. asay naa'anttuwaakka ba qaalaa xoqqu oottidi Xoossaa galatay gatto, zalaalamiyaa mermerinaw cuwattana yaagidosona. 24 cimatinne paxa de'iyaa 4 meretati kawotaa araatan uttida Xoossaayo gufannidi Amen. Xoossaa galatay gatto yaagidi goynnidosona. hegaappe guyyiyan Xoossaa ashkara ubbay, Xoossaayo yayyiyaa guuttay gitay ubbay, nu Xoossaa galatite yaagiya cenggurssay kawotaa araataappe kiyiis. hegaappe guyyiyan daro asaadan wocamiya, wolqqaama shaafaadan guummiya, wolqqaama dadaadan xuuqqiya cenggurssaa taani siyaas. he cenggursay Xoossaa galatay gatto, ayssi giikko nu Goday ubbaappe wolqqaama Xoossay kawuriis. Xoossaa bullachchaa gallassay gakkido gishshawunne bullashatiyarakka bullachchaayyo bana giigissido gishshaw nuuni pashkkoosinne ufayttoos. qassi Xoossaa bonchchoos. bullashatiyaariyo maayanaw liinuwaa giyo kiriyaan dadettida phooliyaa bootta maayoy imettiis yaagishin taani siyaas. liinuwaa giyo kiriyaan dadettida maayoy geeshshatu xillo oosuwaa. hegaappe guyyiyan kiitanchchay tana dorssaa bullachchaayyo xeesettidaageeti anjjettidaageeta yaagada xaafa yaagis. he kiitanchchay qassikka tana hagee Xoossaa tumu qaalaa yaagis. yaagin taani ayyo goynnanaw atohuwan kunddaas. shin I tana hegaa ottoppa. taani ne malanne Yesuusi tayyo qonccisido tumatettaa oyqqida ne ishatuu ubbaa mala ashkara Xoossaayyo goynna yaagis. ayssi giikko Yesuusi qonccisido tumatettay hananabaa yootiyaageeta denttettiyaagaa. yaatin saloy dooyettidaagaa taani be'aas. hegan bootta paray de'ees. he paraa toggidaagaa ammanettiyaagaanne tumanchchaa giidi xeegeettes. toggidaagee xillotettan pirddeesinne ba olaakka olettees. a ayfee tama laco milatees. qassi I ba huuphiyan daro akililiyaa wottiis. a bolli xaafetti uttida sunttay de'ees. shin he sunttay aybakkonne appe attin ooninne erenna. I maayido maayoy suuttan naaqqi kessidoogaa. a sunttaykka Xoossaa qaalaa. saluwaa wotaadarati bootta geeshsha liinuwaa giyo kiriyaan dadettida maayuwaa maayidi bootta parata toggidi a geeduwaa kaalloosona. asaa zareta I dechchana qara bisoy a doonaappe kiyees. birata dullan asaa I haarana. ubbaappe wolqqaama Xoossaa hankkuwaa eessay buulettiyoosan woyne ayfiyaa I gum"ana. a maayuwaa bollinne a wodiraa bolli kawotu kawuwaanne godatu godaa yaagiyaa sunttay xaafetti uttis. hegaappe guyyiyan taani issi kiitanchchay awan eqqidaagaa be'aas. he kiitanchchay saluwan xoqqidi paalliyaa kafo ubbatuyyo ba qaalaa xoqqu oottidi haa yiite Xoossaa kawuwaayyo issisaa shiiqite. yiidi kawotu ashuwaa, shaalaqatu ashuwaanne wotaadaratu ashuwaa miite. paratu ashuwaanne
parata toggidaageetu ashuwa akka miite qassi asa ubbaa ashuwa ayiliyaagaanne goqaagaa xoqqaagaanne ziqqaagaa miite yaagis. paraa toggidaagaaranne a wotaadaratuura olettanawu do'aynne sa'aa kawoti qassi eta wotaadarati issisaa shiiqi uttidaageeta taani be'aas. he do'ay asinttaan xoossay oottiyo malaataa oottida wordduwaa hananabaa yootiyaagaara issippe ohettis. do'aa malaatay de'iyoogeetanne do'aa misiliyawu goynnidaageeta I balettidoogee he oottiyo malaatatuuna. do'aynne wordduwaa hananabaa yootiyaagee naa'aykka dinniyaara eexxiya tamaa abban paxa yegettidosona. eta wotaadarati paraa toggidaagaa doonaappe kiyiya bisuwan hayqqidosona. kafo ubbati eta ashuwaappe banttawu danddayido keenaa miidosona. ajjuutaa shemppuwaa 20 ciimma ollaa qulpiyaanne gita sanssalataa ba kushiyan oyqqida issi kiitanchchay saluwaappe yiyaagaa taani be'aas. kiitanchchay miimminttiya he ceega shooshshaa xalahe halaqaa woy seexaanaa giyoogaa oyqqis. oyqqidi 1,000 layttawu qachchis. kiitanchchay ciimma ollan a yeggidi 1,000 layttay wuranaashin asaa zareta naa'anttuwaa balettenna mala he ciimma ollaa qulpi gorddidi attamiis. hegaappe guyyiyaan miimminttee amarida wodiyaa birshshettanawu bessees. hegaappe guyyiyaan taani araatatanne araatatun uttidaageeta be'aas. etayyoo pirddiyo maatay imettis. yesuusi qonccissido tumaanne xoossaa qaalaa awaajjido gishshawu bantta qooriyaa goora'ettida asatu shemppuwaakka taani be'aas. eti do'aayyo woy do'aa misiliyaayyo goynnibookkona. eti do'aa malaataa bantta som''uwan woy bantta kushiyan wottibookkona. eti hayquwaappe denddidi Kiristoosaara issippe kawotudan 1,000 layttawu haaridosona. hayqqidaageetuppe attidaageeti 1,000 layttay wurana gakkanaashin hayquwaappe denddibookkona. hegee koyro dendduwaa. koyro dendduwan denddidaageeti anjjettidaageetanne geeshshata. eta bolli naa'antto hayquwawu wolqqi baawa. eti Xoossaassinne Kiristoosassi qeeseta gidana. eti aara issippe 1,000 layttawu haarana. 1,000 layttay wuridoogaappe guyyiyaan seexaanay qashuwaappe birshshettana. I sa'aan ubbasan de'iyaa asaa zareta balettanawu kiyana. hegee googanne maagooga geetettiyaaga. seexaanay abbaa shappekeena zareta olaayo shiishshana. he zareti biitta ubbaa maayidosona. maayidi geeshshatu heeraanne Xoossay siiqiyo katamiyo yuuyyi aadhdhi eqqidosona. shin tamay saluwaappe wodhdhidi eta mi aggis. do'aynne wordduwaa hannabaa yootiyaagee yegettido dinneenne tamaa abban xalahe halaqay asaa zareta balettidaagee yegettis. eti qamminne gallassi mermernawu paxa kaa'ettana. hegaappe guyyiyaan taani gita bootta araataanne he araatan uttidaagaa be'aas. sa'aynne saloy asinttappe baqatidosona. naa'antto beettibookkona. hayqqidaageeti gitatinne guuttati araataa sinttan eqqidaageeta taani be'aas. maxaafati dooyettidosona. hara maxaafay de'o maxaafaykka dooyettis. hayqqidaageeti bantta oosuwaadan maxaafatun xaafetti uttidaagaadankka pirddettidosona. abbay ba giddon de'iyaa hayqqidaageeta immis. hayqoynne si'oolee bantta giddon de'iyaa hayqqidaageeta immidosona. ubbatikka bantta oosuwaadan pirddettidosona. hegaappe guyyiyaan hayqoynne si'oolee tamaa abban yegettidosona. he tamaa abbay naa'antto hayquwaa. de'o maxaafan ba sunttay xaafettibeenna asi ooninne tamaa abban yegettis. ajjuutaa shemppuwaa 21 hegaappe guyyiyaan taani ooratta saluwaanne ooratta sa'aa be'aas. koyro saloynne koyro sa'ay xayiis. abbaykka xayiis. geeshsha katamiyaa ooratta Yerusalaama ba azinaayyo gixxa giigida bullashettiya maccaaseedan giiga uttidaara saluwaappe Xoossaa matappe duge wodhdhiyaaro taani be'aas. gita cenggurssay araataappe hagaadan yaagidi haasayishin taani siyaas. Xoossaa keettay asaara de'ees. Xoossay asaara issippe de'ana. eti asa gidana.
Xoossay ba huuphen etaara de'ana. I eta Xoossaa gidana. Xoossay eta ayfiyaappe afutta ubbaa quccana. Hagaappe sinttanaw hayqoynne kayyoy woy waasoynne sawoy de'enna. Ayssi giikko ceegabay xayiis. yaagis araatan uttidaagee taani ubbabaa ooraxissays yaagis qassikka zaarettidi tana taani haasayiyoogee ammanettiyagaanne tuma gidiyo gishshaw xaafa yaagis qassikka tana hagaadan yaagis polettiis taani alfaanne omeegaa doomettaanne foluwaa saamettida oonanne taani de'uwaa haattaa pulttuwaappe coo ushshana xooniyaa uray ooninne hagaa ubbaa laattana taani aayyo Xoossa gidana ikka ta na'aa gidana shin yayyiyaageeti ammanennaageeti tunati shemppo woriyaageeti sharmuxiyaageeti bitiyaageeti eeqaassi goynniyaageetinne worddotiyaageeti ubbay de'iyo sohoy tamaynne diine eexxiyo abbaa gidana hegee naa"antto hayqo yaagis laappun wurssetta boshati kumido laappun kereta oyqqida laappun kiitanchchatuppe issoy taakko yiidi tana haaya taan nena bullashettiyaaro dorssaa keettaayyo bessana yaagis kiitanchchay tana daro xoqqa deriyaa huuphiyaa ayyaanan kessidi geeshsha katamiyaa Yerusalaama saluwaappe Xoossaa matappe duge wodhdhiyaaro tana bessiis he katamiyaa Xoossaa bonchchuwaan poo'awus he katamee poo'oy yasp'iidiyaa giyo al"o shuchchaa mala birilledan phoolawus he katameeyyo 12 pengetinne he pengetun 12 kiitanchchati naagiyo wolqqaama adussa dirssay de'ees pengetun 12 Israa'eela zaretu sunttay xaafetti uttis arshsho baggaara 3 pengeti de'oosona qassi tohossa baggaara 3 pengetinne huuphessa baggaara 3 pengeti de'oosona argo baggaarakka 3 pengeti de'oosona katamee dirssay dorssay kiittido 12 sunttay xaafettido 12 shuchchatu bolli gimbbettis tanaara haasayida kiitanchchaayyo katamiyo I pengetanne I dirssaa likkiyo worqqa gatimay de'ees katameeyyo 4 zoozee de'ees katamee geesaynne gomppay issi mala kiitanchchay katamiyo bagatiman likkiis likkin katamiyaa 2,400 kilometire gidaasu katamee geesay gomppaynne xoqqatettay issi mala kiitanchchay qassi dirssaakka likkiis likkin asa kushiyaan 144 wara gidis hegee ooninne likkiyo ogiyaan kiitanchchay likkiina katamee dirssay yasp'iidiyaa giyo shuchchan direttis katamiyaa birilledan phooliyaa geeshsha worqqan oosettaasu katamee dirssaayyo hiixettida shuchchay bonchchettida shuchcha ubbaan alleeqettis koyro hiixettida shuchchay yasp'iidiyaa naa'anti saamperiyaa heezzanti kelqodooniyaa oyddanti baluraa ichchashanti sardoonikisa usuppunti sardiyoona laappunti kiristilooba hospunti biralle uddufunti toophaaziyooniyaa tammanti kiraspiraasisa tammanne isininti yaakintiya tammanne naa'anti ameetesixinoosiya tammanne naa'u pengeti tammanne naa'u inquwaa giyo al"o shuchchaa issi pengee issi inquwan oosettis katamee ogee birille mala geeshsha worqqa goday ubbaappe wolqqaama xoossaynne dorssay katamee beeta maqdase gidiyo gishshaw taani he katameen beeta maqdase be'abeykke katameeyyo poo'iyaa awi woy agini koshshenna ayssi giikko Xoossaa bonchchoy he katameen poo'ees dorssaykka he katameeyyo xomppe asaa zerettay katamee poo'uwan hemettana sa'aa kawotikka bantta bonchchuwaa he katameekko ehana katamee pengeti ubba gallassikka dooya de'ana mulekka gorddettokona ayssi giikko hegan qammay de'enna asaa zerettaa gitatettaynne bonchchoy he katameekko shiiqana shin tunabay woy kawushshabaa oottiyaagee woy worddotiyaagee ooninne he katamiyo gelenna
qassi dorssaa de'o maxaafan sunttay xaafettidoogeetu xalaalay he katamiyo gelana. Ajjuutaa shemppuwaa 22. Hegaappe guyyiyaan kiitanchchay tana Xoossaa kawotaa araataappenne dorssaa kawotaa araataappe goggiyaa birilledan phooliyaa de'o haattaa shaafaa bessiis. He shaafay katamaa ogiyaa gidduwaara duge goggees. Shaafaappe hefintta baggaaranne hafintta baggaara aginan issitoonne layttan 12 ayfiyaa de'o mittay de'ees. He mittaa bonccoy de'iyoogee zare ubbaa harggiyaappe pattanaassa. He kataman qanggetti aybinne de'enna. Xoossaa kawotaa araataynne dorssaa kawotaa araatay he kataman de'ana. Xoossaa ashkarati Xoossaayyo goynnana. Eti a som''uwaa be'ana. A sunttay eta som''uwan xaafettana. Hegaappe sinttaw hara qammi de'enna. Etayyo xomppe woy awa poo'o koshshenna. Ayssi giikko Goday Xoossay etayyo xomppe gidana. Eti meri merinaw kawotana. Hegaappe guyyiyaan kiitanchchay tana hagaadan yaagis. Ha taani haasayoogee tumanne ammanettiyaagaa. Hananabaa yootiyaageetuyyo ba geeshsha ayyaana immiyaa Goday Xoossay matan hananaw bessiyaabaa ba ashkarata bessanaw ba kiitanchchaa kiittiis. yaagis. Yesuusi, be'a, taani matan yaana. Ha maxaafan de'iyaa hananabaa naagiyaageeti anjjettidaageeta. yaagis. Taani Yohannisi ha ubbabaa siyaasinne be'aas. Taani hagaa siyido wodenne be'ido wode hegaa tana bessida kiitanchchaayyo goynnanaw a tohuwan kunddaas. Shin kiitanchchay tana, hegaa oottoppa. Taani nenadaaninne hananabaa yootiyaa ne ishanttudan qassi maxaafan de'iyaabaw azazettiyaa ubbatudan ashkara Xoossaayyo goynna. yaagis. Hegaappe guyyiyaan kiitanchchay tana, hanana giido ha maxaafaa qaalaa maatafan gorddoppa. Ayssi giikko ha ubbabay polettiyo wode matattis. Iitabaa oottiyaagee gujjidikka iitabaa ootto. Tunay gujjidikka tuno. Lo''obaa oottiyaagee gujjidikka lo''obaa ootto. Geeshshay gujjidikka geeshsha gido. yaagis. Yesuusi, be'a, taani matan yaana. Asa ubbaw a oosuwaadan immanaw ta woytuwaa ekka yaana. Taani alfaanne omeegaa, koyruwaanne wurssettaa, doomettaanne poluwaa yaagis. Bantta maayuwaa geeshshi meecciyaageeti anjjettidaageeta. De'o mittaa ayfiyaa maanawunne katamaa penggiyaara gelanaw etayyo maatay imettis. Shin kanati, bitiyaageeti, shaaram'iyaageeti, shemppuwaa woriyaageeti, eeqaas goynniyaageetinne bantta haasayaaninne bantta oosuwaan worddotiyaageeti kareera de'oosona. Taani Yesuusi ha yohuwaa intteyyoo woosa keettatun markkattana mala ta kiitanchchaa kiittaas. Taani Daawita keettaa yeleta. Taani poo'issiyaa wontta bakkaale. yaagis. Geeshsha ayyaanaynne bullashatiyaara haaya yaagoosona. Qassi hagaa siyiyaa ooninne haaya yaago. Saamettida asi ooninne haayo. De'o haattaa koyiyaa asi ooninne coo ekko. taani ha maxaafan xaafettida hanana giido qaalaa siyiyaa oonanne zorays. Ooninne ha qaalaa bolli issibaa gujjikko Xoossay ha maxaafan xaafettida boshaa a bolli gujjana. Ooninne maxaafan de'iyaa hanana giido qaalaappe aybanne pacissikko ha maxaafaa giddon qonccisido de'o mittaa ayfiyaappenne geeshsha katamaappe a gakkiyaa shaawaa Xoossay pacissana. Ha ubbabaw markkattiyaagee, tuma taani matan yaana yaagees. Amin'. Godaa Yesuusaa, neeni haaya. Godaa Yesuus Kiristoosa aaro kiyatettay inttenaara ubbaara gido. Amin'.